अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 516 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। ये मिड टर्म के हवाले से लेक्चर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत इजी वे में ये तमाम टॉपिक्स जो है वो आपको समझा सकूं, ताकि आप एग्जाम्स में खुद अपनी वर्डिंग्स में आंसर लिख सकें, MCQs को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, लेसन 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है साइलेंट रीडिंग, यानी खामोशी से पढ़ना। साइलेंट रीडिंग की हैबिट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब बच्चा खामोशी से पढ़ता है तो वो लैंग्वेज के वर्ड्स और लेटर्स से धीरे धीरे फैमिलियर हो जाता है। अक्सर छोटे बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, यानी वो चीज़ों को देखकर ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं, और साइलेंट रीडिंग उनकी इस एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। साइलेंट रीडिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चा खुद से पढ़ता है और उसे किसी के सामने बोलकर पढ़ना नहीं पड़ता, इसलिए वो एम्बेरस्ड फील नहीं करता। जब बच्चा अपनी स्पीड से खुद पढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो लैंग्वेज के आर्टिकल्स, वर्ड्स और लेटर्स को बार बार देखकर नेचुरली सीखने लगता है। इस प्रोसेस में टीचर का रोल ये होता है कि वो सिर्फ सुपरवाइज करे और स्टूडेंट्स को गाइड करे, ना कि हर वक्त उनको डिस्टर्ब करे या उनके सर पे सवार रहे। ठीक है, साइलेंट रीडिंग की स्किल डेवलप करने के लिए टीचर स्टूडेंट्स को उनकी लेवल के मुताबिक जो है वो काम दे सकती है। मिसाल के तौर पर टीचर स्टूडेंट से कह सकती है कि वो अपनी बुक में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को अंडरलाइन करें। इस तरह से कोई भी टास्क जो है वो दे सकती है। ठीक है, अगर क्लास जो है वो मिक्स्ड एबिलिटी हो, यानी कुछ स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग हो कुछ वीक हो, तो टीचर हर स्टूडेंट को उसकी एबिलिटी के मुताबिक टास्क दे सकती है। जैसे वीक स्टूडेंट्स को सिंपल वर्ड्स अंडरलाइन करने का काम दिया जा सकता है, जबकि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को थोड़े मुश्किल वर्ड्स अंडरलाइन करने का टास्क दिया जा सकता है। सही है। साइलेंट रीडिंग स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब बच्चा खामोशी से पढ़ता है तो वो सिर्फ रीडिंग कंप्लीट करने पर फोकस नहीं कर रहा होता है, बल्कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन को भी समझने की कोशिश करता है। इस तरह वो लैंग्वेज को गहराई से समझता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रांग होती है। ठीक, इसके बाद आगे पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जो कि है लाउड रीडिंग, यानी आवाज के साथ पढ़ना। लाउड रीडिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन जनरली इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। लाउड रीडिंग का एक एडवांटेज ये है कि जब स्टूडेंट आवाज से पढ़ता है तो टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो लैंग्वेज से कितना फेमिलियर है और उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। टीचर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट वर्ड्स को सही पढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन लाउड रीडिंग के कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि जब एक स्टूडेंट आवाज़ से पढ़ता है तो बाकी स्टूडेंट्स यूजुअली इंगेज नहीं रहते। अक्सर क्लास का बेस्ट स्टूडेंट ही पढ़ने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जो पहले ही स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उसकी स्पीड और प्रोनाउंसिएशन को फॉलो नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली उनका जो इंटरेस्ट है वो कम होने लग जाता है। ठीक, दूसरा डिसएडवांटेज जो है इसका वो ये है कि जो स्टूडेंट आवाज़ से पढ़ते हैं, लाउड रीडिंग करते हैं, वो भी कंटेंट पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। वो सिर्फ इस बात पर प्रेशर फील करते हैं कि उसे वर्ड सही प्रोनाउंस करने हैं और अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसको ये इस चीज़ पे उसका फोकस ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से वो कंटेंट का एक्चुअल मीनिंग जो है वो समझने से रह जाते हैं। इसीलिए अगर लाउड रीडिंग को गलत वक्त पर यूज़ किया जाए तो ये टाइम वेस्ट भी बन सकता है। सही, लेकिन अगर लाउड रीडिंग को सही टाइम पर यूज़ किया जाए तो ये बेनिफिशियल भी हो सकती है। जैसे लेसन के एंड में जब स्टूडेंट्स पहले ही कंटेंट से फैमिलियर हो चुके हों, तब लाउड रीडिंग करवाई जा सकती है। इससे क्या होगा कि इससे स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी। एक और बेहतर तरीका ये है कि लाउड रीडिंग पेयर्स या ग्रुप्स में करवाई जाए। इससे सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि तमाम स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट रीड करे और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके बाद रिपीट करें, तो इस तरह सब स्टूडेंट्स एंगेज्ड रहते हैं और लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो जाती है।
ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 3 کی طرف جو کہ ہے اسکیمنگ۔ اسکیمنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی ٹیکسٹ کو صرف جلدی جلدی دیکھنا تاکہ اس کا گسٹ یعنی مین آئیڈیا جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر ورڈ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، بلکہ صرف امپورٹنٹ چیزوں پر نظر ڈال کر اوور آل آئیڈیا لینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نیوز پیپر اٹھاتے ہیں تو ہم پہلے ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں، یا ٹی وی اسکرین پر نیوز کی جو لائنز چل رہی ہوتی ہیں وہ جلدی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نا یہ اسکیمنگ کی ایگزامپل ہے۔ اسکیمنگ ایگزام پریپریشن کے لیے نہیں ہوتی اور نہ ہی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، بلکہ صرف جنرل آئیڈیا لینے کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس میں اسکیمنگ کی جو اسکل ہے وہ انکلکیٹ کریں یعنی ڈیولپ کریں، کیونکہ ہر وقت اسٹوڈنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر ٹیکسٹ کو ڈیٹیل میں پڑھیں۔ اسکیمنگ جو ہے نا وہ ان کو یہ سکھاتی ہے کہ جب ٹائم کم ہو تو کانٹینٹ کو کیسے کوئکلی سمجھا جائے۔ اسکیمنگ کو پری ریڈنگ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایکچوئل ریڈنگ سے پہلے کی جاتی ہے۔ اسے برین اسٹارمنگ سیشن میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹس جلدی جلدی ورڈز یا ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں نئے آئیڈیاز آتے ہیں، کبھی کبھی وہ نئے ورڈز کریٹ کرتے ہیں اور کریٹو تھنکنگ جو ہے ان کی پھر وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سمپل ایکٹیویٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کچھ ورڈز دے اور ان سے کہے کہ وہ ان ورڈز کو جلدی جلدی دیکھیں اور ان میں سے نئے آئیڈیاز یا نئی ووکیبلری جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں۔ اس طرح اسکیمنگ ووکیبلری بلڈنگ میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 4 کی طرف جو کہ ہے اسکیننگ۔ اسکیننگ کا مطلب ہوتا ہے کسی ٹیکسٹ میں کسی اسپیسیفک چیز کو ڈیٹیل سے ڈھونڈنا۔ جب اسکیننگ ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ پورے ٹیکسٹ کو ڈیٹیل سے دیکھ کر کسی خاص انفارمیشن کو تلاش کرتے ہیں۔ پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے اسکیننگ کی سمپل ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جا سکتی ہیں، جیسے ٹیچر انہیں لیٹرز اور ورڈز ریکگنائز کرنے کا ٹاسک دے سکتی ہے، یا ٹیچر کسی ورڈ کے لیٹر کو ڈفرینٹ کلر میں لکھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آر ریڈ کلر میں، ای بلو کلر میں، اور ڈی اگر ہے تو وہ بلیک کلر میں، اور پھر اسٹوڈنٹ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ بتائیں کہ آر کہاں کہاں نظر آ رہا ہے۔ اس طرح بچوں کی آبزرویشن اور اٹینشن یہ دونوں اسکلز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکیننگ کرواتے وقت ٹیچر کی گائیڈنس اور کلیئر انسٹرکشنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اگر انسٹرکشنز کلیئر نہ ہو تو اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو سکتے ہیں اور کریکٹ انفارمیشن فائنڈ نہیں کر پاتے۔ سیکنڈری اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکیننگ کے جو لیول ہیں وہ تھوڑا ایڈوانس ہو جاتے ہیں۔ انہیں ورڈز کے میننگ، اسپیلنگ اور یوزیج ڈھونڈنے کا ٹاسک جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ ہائر لیول اسٹوڈنٹس کے لیے اسکیننگ اور بھی ایڈوانس ہو سکتی ہے، جہاں انہیں کانٹیکسٹ میں میننگ فائنڈ کرنا ہوتا ہے یا ریڈ بٹوین لائنز یعنی ہڈن میننگ سمجھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکیننگ کی جو ہے وہ ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی اور کلاس لیول کے مطابق جو ہے یہ لیول چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا فرسٹ جو لیکچر ہے EDUA 516 کا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ میرے تمام لیکچرز اور امپورٹنٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ٹائملی آتی رہیں۔ لیکچر پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔